अशरफुल अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों से अफजल हमारा सारे नबियों से अफजल हमारा अशरफुल अंबिया है हमारा नबी, सारे नबियों से अफजल हमारा सारे नबियों से अफजल हमारा नबी। सलातुनिया এই মিলাদুল্লাহ 12 দিন সালাত দে দুশমনি ঘরে আছে না নাই? আছে না? ফতোয়া কি দিয়ে আলা হযরত থেকে জানিবেন না বা মিটেগি मिटते हैं मिट गए मिट जाएंगी आदत तेरा, सुभान अल्लाह ना। मिट गई मिटते हैं मिट गई आदत तेरा, न मिटे है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। আমার আলাদা বলতেছেন দুশমনে গুস্তাখে মিলাদুন নবী যারা গুস্তাখি করতেছ তোমরা মিটতে থাকবে, ধ্বংস হতে থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত আমার নবীর আসমতকে ডুবাতে পারবে না।